আমি তিনটা এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু ফূৰ্তি কৰিম হা ফূৰ্তি কৰোঁতে কিমান ভাল লাগিব আমি তিনটাই কৰিম হা গোটেইটা বন্ধু ড্ৰাইভাৰ গোটেইকেইটা ড্ৰাইভাৰ দেই আমি এতিয়া বন্ধু ফূৰ্তি কৰিম এতিয়া ফূৰ্তি দেখিছেনে এয়া জুই লগাই লৈছোঁ জুই লগাই লগতে আমি এতিয়া খাদ্য বা ফূৰ্তি কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি তাকে কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিবলৈ দেই আপোনালোককো সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যাব আশা থাকিলে এয়া চাওক আমি ভাত খাই কেৰাহী কেনেকৈ চফা কৰোঁ চাব দেই আমাৰ এজনে কেৰাহী চফা কৰিব এতিয়া কৈছা কেনেকৈ দেখাই আছে আচ্ছা বল লাগিলে আদা কৰি হয় না চফা কৰিছে দেই পকৰ খোলা হ'লে বেয়া পায় পকৰ খোলা হ'লে বেয়া পায় বগা পক লাগিব হা পক সদায় চফা লাগিব চফা পক লাগিব ন নহ'লে কাম নাই एया हमारा देवनाथ भाई अभी क्या कर रहा है अभी तो कढ़ाई पूरा सफा कर रहा है नहीं तो बोल रहा है नया कढ़ाई लेगा इसको तोड़ेगा ओ सा बोगा होना ही पड़ेगा पोको बोगा होना ही पड़ेगा कितना हो गया देखो कितना बोगा पोको बोगा कुला पोको बोगा कोई অলপ মাইছে হল না हुआ নাই হৈছে ক বহুত बोगा আউ মাইবি নে আউ মাইবি তুই হেপাই নপলা মাইবই বাহ ও তো মাই ভাল পাও নি হা বগা বস্তু বেয়া পাও নে ভাল পা কুলা বস্তু বেয়া পা হা কুলা বস্তু বেয়া পা এইটো এনেকা মাল হয় দেই এইটো এনেকুৱা মাল হয় দেই এইবোৰ চাই থাকা পাক খেলা এটা যাও না একদম চফা চাহ কেলা কিমান চফা কৰি হাফমান লাগিব কেলা হাফমান লাগিব আৰু হাফমান লাগিব এটা কেৰাহী চফা কৰিলে এটা হাফমান লাগিব ভালো কথা নিকালে এনেকা কাইক এইবিলাক কাম কৰা মানুহ বাহ 160 টকাত এখন কেৰাহী আহিলে 160 টকা মালৰ হাফ এটা লাগে কি ভালো কেলা কি পয়সা দি কিনা নাই নি नहीं कहला अभी आएगा मोटू भाई आएगा मोटू भाई जाओ इधर मोटू भाई का काम करो ये 5 महीना हुआ है ज़रा नहीं है 5 महीना ये मोटू भाई 6 महीना हुआ है 5 महीना हुआ है 5 महीना बाद में और 7 महीने बाद वो निकल जाएगा जो रहा है मतलब उसका डिलीवरी डेट है लगभग फरवरी मार्च माने मार्च अप्रैल 5 तारीख को मार्च 5 तारीख को उसका डेट है वो डेट है उसका हाँ 5 तारीख की अभी लाइव हो रहा है देखो अभी आप इतना देख के हंसेगा आदमी लोग आपको 5 महीना कौन बना दिया है 5 महीना कौन बना दिया लाया क्या ला वीडियो बना और लाभ का भी क्या वीडियो बनाए वीडियो ना बनाए वो लाइव हो गया था देखा तो कोई लाइव हो गया था क्या ला कोई भी दिखाई नहीं ना देखो इसका क्या है क्या ही सुखा करने का बाद इसका स्पोर्ट भी फाड़ दिया है ओह इसमें पार गया मेहनत कर रहा है इतना मेहनत कर रहा है ये आदमी लेकिन बहुत मेहनत करता है ये तो क्या है 5 महीना इसको आराम दे रहा है दे माने यही है वो जो बटन सफाई कर रहा है वही उसको 5 महीना बना दिया है क्या हाँ आ जाए क्या क्या ला हाँ दुनिया দেখিছে কেনেকৈ চফা কৰি দিছে পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল নি তোৰ তোৰ পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল নি সেইটোতো বাৰু তোৰ পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল তই বিচাৰিছ মোৰ পানী বহুত আছে ডাং খাই আছে নি